Ga- Guys, tuturuan ko kayo paano kunin sa aso yung bola. 'Di ba? Kadalasan pag nilalaro yung aso, kukunin yung ganyan. Nag-growl siya. Ganito lang gagawin. Ayan. Ito lang. Dapat kailangan wag hawakan mo siya, kunin mo siya, hindi yung natatakot ka nag-aalangan ka. Ayun, kung saan yung binigay niya pa, oh. Oh. Kailangan ganito. Diba, kinuha, binato mo. Kailangan ganito, guys, oh. Usa mo siyang i-grab mo siya agad. Pero wag mong gagalawin. Huwag mong gagalawin. Sut-sutan mo lang, oh, di ba? Are, ganyan. Ayan. Ayan, ganyan na. Pag ginawa ka mo, huwag mong galawin. Hold mo lang, oh, di ba? Tinanggal niya. Tapos pataas. Huwag yung pag ganito, guys. Huwag yung pa-invite. Kasi parang ini-invite mo sa yung papasok yung aso mo, eh. Pag pa-invite, abulin ka niya ng kagat. Ay, pataas. Ayan, guys. Come. 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 Drop, Hershey. Hershey. Drop the ball. Diba? Turuan ko pa siya ng shake. Shake hands. Shake. Oh, di ba? Oh, shake. Oh, shake. Oh, di ba? Oh, di ba? Shake. Shake. Shake hands. 1 plus 1. Good. Sit. Hershey. 2 plus 2. Good. Sit. Hindi niya gagalawin yan, guys, oh. Pag yan, may respeto siya sa bola, sa personal space. Oh, di ba? Yan yung bola, hindi niya ginagalaw. Dapat ganyan yung aso nyo, guys. Focus. Shake. Hershey, shake. Focus. Shake. Shake hands. Shake. Shake. Good. Shake. Good. O, award nyo. Reward nyo. Pag ganun. Pag sumunod. Yung reward niya yung bola, guys. Ganyan. Drop. Hey. No. Hershey. Di ba? Binitawan niya. Tapos reward nyo kasi ginawa niya yung positive, eh. Ham. Ham. Pwede nyo tingnan nyo, guys. So, spin. No. Spin. Spin. No. No. Okay, so, spin. 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 Ilulur nyo lang siya, guys. Spin. O, diba? Spin. Hey. O, diba binitawan niya, oh. Shake. Shake. Good. Pair. Oh, di ba? Hershey. Appear. Hershey, appear. Oh. No, no. Appear. Hershey. Appear. Hershey, appear. Dali. Appear. 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 No, no. Sit.
Appear. Oh, di ba? Appear. Kailangan in-excite nyo siya. Kailangan maibabalik nyo siya sa ano, sa kalmado. Yan mo, babalik siya, di ba? Excitement siya. Dapat makalma siya. Down. Hershey. Yan o. Di ba? Konting tapik lang, konti. Yan, kalmado guys, oh. Focus. Focus, ha. Sit. 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 Down. Sit. 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 Good. Yan na guys, ha. Oh, hindi niya ginagalaw yung bola. Yan. Ganyan dapat yung aso nyo. Shake. Shake, Hershey. Good. Shake. Good. Appear. Appear. Sit. Ay, down. Oh, look at me. Focus. 1 plus 1. Oh, 2. Very good. Sit. 2 times, 2 plus 2. Good. Sobra, ha? Sit. 1 plus 1. No. 1 plus 1. No, no. 1 plus 1. Good. Yun, paulit-ulit niya. Kahit matatandaan niya na yung pag sinabi niyong 1 plus 1. Paulit-ulit na yun. Alam niya na yun. Kunin ko ulit yung bola. Basta ganyan. Kukunin ko ulit. Hindi ko gagalawin yung kamay ko. Huwag kayong makipaghatakan, guys. Ako, di ba? Kasi pag-atakan kayo, akala niyan, nakikipaglaro kayo. Yan. Tapos, bigyan yung reward siya. O, reward yung bola ulit. O guys, sa ulit. Lalayo niya yung bola. Sit. Down. Good girl.